Lakaw na bay na ito. Lakaw na. Lakaw bay. Lakaw. Walk. Lakaw na ate. Ngayon na sundan na mo. Kakay. Kakay. Taba go. Kakay. Ata. Luag panty. Kaka. Oh, smile. Kakay. Pati. Lakaw na bay na dito. Tara na bay na tara. Tara bay. Bati kinas Mertel. Bati. Go, walk na kami sunod ako. Oh, cute. So cute. Go, go. Lakaw na. Lakaw na. Lakaw. Latas ate. Ate. Hindi mo ko Mertel kina yang kwarta, mapalit niya yang kwarta. Lakaw. Lakaw kuya pindot. Lakaw dito pindot. Oh, slowly. Ay! Uy, hapit. Na, Slowly. na dirty. Dirty. Tapos tita. Lakaw na. Pagkayot dagay na siya. Nandang. Careful lang. Okay, bye-bye. Tega bakaang. Malita. Na, paglabay na niya din. Ako na ni. Kay. Dala kwarta kay, kakay. Ali mani. Oh, ali. Stand up na, sus ko kaarte. Nga, video natin ng batang. Ang batang. No, si Umbok Mertel. No, si Umbok Mertel. No, si Nawawa na mas Mertel. Di balit na Nya na Wala pasag mo isa. dito. Ay. Come na. Pwede ba lang siya picture dito? Oh? Mas nag-video pwede lang picture. Nanara kana sada kay kurma. Ay, Mertel. Cute kay si Mertel. O saan mo i-touch? O saan mo i-get? Lakaw na. Bye na, lakaw na. Tinawungan na. Slowly lang, slowly. Ay! Lakaw na. Gadirty naman kagkamot ka. Dali na ba? Come. Slowly. Get the other one. Sus ko Ginoo. Give tita, give. Oh, give ate. Give ate kay. Give ate. Na pag-away mong duha. Kai, where you going, Kai? Wait, tita Kai. Smile.